অবসর পিরিয়ডের জন্য একটা প্লেসমেন্ট দেওয়া হবে, কাজকর্ম করবে, কাজের নিরিখে आधार कार्ड है পার্মানেন্ট। और ब्रदर क्या है আগের মতো ব্যবসা নেই, কিন্তু ব্যবসা উড়ে যায়। मेरा नाम यहाँ पर लिखा था টেইলরিং এর জন্য আমাদের यार you know guys I have applied see মোবাইল so many architecture you can apply here and I have applied self আপনারা জানেন যে জিএসটি Gosali mai tama, gosali mai tama, tuasi kata berkote, ruai ma, pacar bokomi, mana. तो फाइनली गाइस once again welcome back to my channel। तो अभी हम लार्जरी ब्लॉग में पहुंच रहा हूँ क्योंकि हमारा लार्जरी ब्लॉग को पूरा मीटिंग आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। ये लिखा था जॉब फेयर कम स्किल अवेयरनेस मेला हो गया, डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट यहाँ था, ये लिखा और अंदर के देखिए थोड़ा कुछ देखा था वहाँ। ये नज़ारा देखो और यहाँ पर আমি সকলকে ভিডিও লাইব্রেরি আইডি ব্লগ थोड़ा सब में दिखाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इधर भी देख, यहाँ पर you can see many kind of things SSW Jan on programs all you can see here or base their main reporters and all their workers, so like that guys you can we those are selected you can do here when they are if we are selected we are going to be like them here candidates यहाँ पर देख और इतना बड़ा फ्लैक्स लिखा था यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स लिखा था गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा यू कैन सी गाइस हियर so you mean kind of things here guys so guys please sorry थोड़ा पीछे front side I could see so ये देख guys और यहाँ पर कुछ भी इतना सारा लोग में जो थोड़ा लोग लिखा था ऐसे ये देखो गाइस जो ये है ना जो ये है IIT ये भी you can do here guys so I'm going to show you many kind of things ये देखो guys ये देखो जो मैंने एक्सक्यूज मी ब्रदर यहाँ पर এখানে কি কাম আছে এখানে মানে কি ইন্ডাস্ট্রিজ আছে थोड़ा बोलो मेरा ब्लॉग पर क्राफ्ट मेकर, थोड़ा लाउडली फ्रूट वाइन मेकर, हाँ। GST कंसल्ट, हाँ मशरूम, हाँ। टेलरिंग, गोट फार्मिंग, हाँ काउ फार्मिंग, पोल्ट्री, डाटा एंट्री, मेशन जनरल, प्लम्बर, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिशियन, ऑर्गेनिक ग्रोअर, वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूसर, पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नीशियन, ऐसे भी बहुत सारे जॉब रोल है यहाँ पे और भी बहुत सारे। Thank you so much. Okay, see here guys, you can see here many. This is job role. IIT. You can see many here techniques. Even craft baker. You can see so many kind of things. You can see here. So they are workers, and they are all managing the jobs like that. So now they are going to teaching us. And me also I have applied so many kind of things. IITP की तरफ से है, कोई भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर लिस्ट में है, तो हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ भाई, thank you so much. Okay, see here now they have get now I have asked their choice. They have said so many things. So धन्यवाद, thank you so much. And अभी यहाँ पर भी इतना सारा नाम लिखा था और मेरा नाम भी लिखा था, तो अभी सामने पे जा रहे हैं। और ये देखो गाइस अच्छा से देखो मेरा ब्लॉग पर इफ यू लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और यहाँ पर भी दे हैव रिटन सो मेनी, ये देखो इतना सारा लोग है, ये देखो गाइस दामछड़ा लालजुरी और यहाँ जंगल हिल ब्लॉकेज जो मैंने फर्स्ट टाइम मेरा नाम लिखा था ना जो फर्स्ट टाइम सी यार यू कैन सी चेयरमैन এবং ভাইস চেয়ারম্যান फर्स्ट टाइम नाम लिखा था यहाँ पर मेरा नाम लिखा था क्योंकि मेरा अप्लाई किया ना इसलिए यहाँ पर लिखा था। और ये देख गाइस দপ্তরের তরফে
और ब्रदर्स एक्सक्यूज मी प्रथमे धन्यवाद यहाँ पर क्या क्या काम थोड़ा बोलो मेरा हाँ मेरा ब्लॉग पर थैंक यू हम लोग यहाँ पर AI डिजिटल मार्केटिंग हाँ ये देख प्लम्बिंग পাশাপাশি আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই এই চারটি ব্লক see here guys you can see so many identity you can see here so many items so if এই উদ্যোগ here our brother আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিশেষ অনুপ্রেরণা See, here we have electrical and plumbing course very much. Okay. With that we also do the social marketing course, AI tool management course, YouTube channel management, basic robotics, drone assembly, and various other courses. কাজের ব্যবস্থা But করে দেওয়া the main fact is that it is done by the government, so it is free. Yeah. No money is needed. It is fully free. After completion of the course, you will get a certificate, and it will also help you in further studies also. ট্রেনিং প্রোভাইডার If you have done the electrician course, then you okay get we don't need any to pay some amount of money zero. জানবেন কি ধরনের It will ট্রেনিং be done nearby this block only. No এরা দিতে extra পারে money is needed. আপনার Yeah, in প্রয়োজন 3rd June, অনুযায়ী we কোনটা আপনার will জন্য call সবথেকে you. ভালো You have to come সেই in জায়গাতে some school. আপনারা Now we have not নাম decided which school you will go. টেলিফোন After that, you have to come and enter your registration number and you will get your certificate after 3 weeks after completing the course. okay my name just right brother okay यहाँ पर मैं দিয়ে শুভ উদ্বোধন হতে চলল মেগা স্কিল অ্যাওয়ারনেস এন্ড প্লেসমেন্ট ড্রাইভ। মান্যবর অতিথিবর্গদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব আসন গ্রহণ করার জন্য। এক্ষুনি উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবে লালজুরি আরডি ব্লকের শিল্পীরা। कहिया रहे भाई ফোন করবে थैंक यू सो मच যেটা প্রায়োরিটি আছে যেটা অগ্রাধিকার আপনারা দেবেন ট্রেনিং করার জন্য সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা বেস্ট यहाँ पर भी इतना এগুলো হলো যেগুলো और ब्रदर यहाँ पर क्या क्या जॉब लग रहा है টেলারিং ডাটা এন্ট্রি অপারেটর যেমন বড় বড় 5 স্টার হোটেলে যারা গেস্ট অ্যাসোসিয়েট কেউ খাবার দাবারের দায়িত্বে থাকে ओके मैं आई কেউ হাউসকিপিং এর দায়িত্ব থাকে তো এইসব ট্রেনিং গুলো কলকাতাতে হয় আমরা অলরেডি আমাদের দপ্তরের তরফে 47 জনের একটা ব্যাচ পাঠিয়েছি তারা ট্রেনিং করছে আজকে প্রায় only choice only one 1 মাস 6-7 দিন হয়ে গেল ওরা 72 দিন 73 দিন ট্রেনিংটা করবে করার পরে এদেরকে একটা 5 স্টার হোটেলে सेकंड सेल्फ প্রফেশনাল পিরিয়ডের জন্য একটা প্লেসমেন্ট দেওয়া হবে কাজকর্ম করবে কাজের নিরিখে ये आधार कार्ड है পার্মানেন্ট এই মেশিনের উপর ब्रदर हियर सी थैंक यू सो मच our brother here I have আগের মতো ব্যবসা নেই কিন্তু ব্যবসা উড়ে যায় मेरा नाम यहाँ पर लिखा था টেইলারিং এর জন্য আমাদের here you know guys I have applied see মোবাইল so many architecture you can apply here and I have applied self আপনারা জানেন যে জিএসটি self employed আধার কার্ড এগুলোর জন্য কাজ করার জন্য ওর জন্য ট্রেডিং এর ব্যবস্থা করা আছে একটা ছোট রাস্তার ধারে from side মানে টিফিন বিক্রি করার দোকান চালাবেন তার জন্য ট্রেনিং করার ব্যবস্থা আছে এই ট্রেনিং গুলোতে প্লেসমেন্ট হবে না কিন্তু আপনি যদি ব্যাংক থেকে লোন পেতে পারেন তার জন্য এই ট্রেনিং এর সার্টিফিকেট
गाइस ये है हमारा कल्चरल डांस है एंटा भी तक वाच से मैं लोग गाइस Gosali mai tama, gosali mai tama, tuasi kata berkote, ruai ma, pacar bokomi, mana kerja mabai, kawano nasom, kawano. Gosali mai tama, tuasi kata berkote, ruai ma. Baby, kini babai, nonu ye kabai. Baby, kini babai, nonu ye kabai. No maya, otanange, abang tuki babai. No maya, otanange, abang tuki babai. Le 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 le, koru sana, ya tumaya, ya tumaya. Amayo papripa, ole amayo papripa. Jangan ujur patah jauh. Skyrock. Waktu kamu aku baca negraba. Waktu kamu aku baca negraba. Kakak sabule kamu nayaba. Kakak sabule kamu nayaba. Mereka mau cironi, papa mereka kuat mabai, saraji boni. Gosali mai tama, tuasi kata berkote, ruai ma, pacar bokomi. Mulai ku cama baik, walau saya burai kalau baik, kastam koye kaya, aku kastam koye kaya, ada bisa nama kita, ada betul kene naso, coye tawano, Gosali mai tama, masih kata berkote, ruai ma. পাওয়ার জন্য এই কাজগুলো করবে সার্বিকভাবে Director of Skill Development Department of Industries and Commerce Government of Tripura. And you can see here Facebook, Instagram, all you can get here. আমরা কিন্তু আপনাদের পিছা ছাড়বো না, আমাদের কল সেন্টার থেকে আপনাদের ফোন করতে থাকবে যতক্ষণ না यहाँ पर इतना सारा लोग आ रहे हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर পাশাপাশি কর্মকর্তারা যারা এখানে এসেছেন আমার অনুরোধ থাকবে আমরা যখন এই ট্রেনিং প্রোগ্রামগুলো চালাবো আপনাদের ब्रदर मेरा ब्लॉग भी थोड़ा आ रहा है, জানান দেবো যে অমুক मेरा ब्लॉग पर थोड़ा कुछ बोलो। 30 दिन চলবে কি 32 দিন চলবে, मैंने यहाँ पर क्या काम चल रहा है, यहाँ पर কেমন ট্রেনিং হচ্ছে ছেলেদের সত্যি কিছু শিখছে কিনা। হ্যাঁ, কারণ এখানে আমরা ওদেরকে অনলাইন সুপারভিশন করতে পারি সে ধরনের ব্যবস্থা আছে। যে সেন্টারে ট্রেনিং হবে ওখানে সিসি ক্যামেরা লাগানো থাকবে, রোজ এসে তার জন্য বায়োমেট্রিক অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হবে, এই কাজগুলো আছে। আর ট্রেনিং যিনি নেবেন ওনার আসা যাওয়ার জন্য একটা খরচা আছে, ওনার একটা স্টাইপেন্ড আছে, অ্যাপার্ট ফ্রম উনি যা শিখলেন, আর প্রত্যেকদিনের রিফ্রেশমেন্টের জন্য একটা টাকা ধরা থাকে। বলার উদ্দেশ্য আপনার এখানে কাজ করতে যখন আসবেন আপনার কার্ডের থেকে 2 পয়সা খরচা হবে না, এই সময়টা যেটা কাটাবেন সেটা ভালোভাবে শিখে আপনার নিজের কেরিয়ার দাঁড় করতে পারবেন। তো এই কয়েকটি কথা বলে এবং সবাই আজকে আমাদের যে উদ্যোগ তাতে অংশগ্রহণ করে নিজেকে স্বাবলম্বী করবেন এবং অন্যদেরকেও রোজগারের ব্যবস্থা করে দেবেন এই আশা রেখে সবার শেষে যারা দূর দূরান্ত থেকে টিপিরা এসছেন, প্লেসমেন্ট এজেন্সিগুলো এসছেন, এদেরকেও আমি
Thank you so much, ধন্যবাদ thank you জানাই আপনাদের এই সুদূর আগরতলা यहाँ पर भी বেশ फर्स्ट আপনাদের टाइम অর্গানাইজেশন जो আপনারা मेरा এখানে नाम এসেছেন। लिखा था यहाँ पर এবং माय फर्स्ट नेम हियर नो ब्रदर थोड़ा मेरा ब्लॉग पर बोलो यहाँ पर যারা क्या মিডিয়া काम বন্ধুরা चल আছেন रहा है ब्रदर পুলিশ প্রশাসন আছেন যারা আমাদের এই কাজে সাহায্য করেছেন এই ব্লকের বিভিন্ন यहाँ पर যারা আমাদের এই কাজটা করতে সহায়তা मैं করেছেন प्लीज ब्रदर বিভিন্ন वन যারা সাহায্যের 10 সেকেন্ড। হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সবাইকে আমার দপ্তরের তরফে ব্যক্তিগত তরফে অসংখ্য ধন্যবাদ सोलर पे ना हाँ हाँ सोलर पे ना yeah see first time my name I have written here guys you all can come here सबके लोग आ रहा है यहाँ पर आ रहे थे मीटिंग चल रहा है यहाँ पर कुछ बोलो क्या जॉब है भाई के ब्लॉग से मैं ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पे भाई ने सोलर का ईडीपी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है तो आप में से जितने भी लोग हैं जो भी इंटरेस्टेड है सोलर का ईडीपी प्रोग्राम में ऐड होने के लिए तो आप लोग आ सकते हैं। हमारा 4 वेन्यू होगा, अगरतला होगा, उदयपुर होगा और कैलाशौर होगा और धर्मनगर होगा। यहाँ पे 9 डेज का ट्रेनिंग होगा और 9 डेज का ट्रेनिंग के बाद एक असेसमेंट होगा। जो भी लोग आप पास हो जाएगा इसमें तो उनको 5000 एज अ स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो आप लोग आइए, हमारे साथ बात करिए, भाई भी आपको प्रोवाइड कर देगा हमारा डिटेल्स। अगर आप लोग में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो भाई के साथ आप बात करिए, वो हमारा नंबर आपको प्रोवाइड करेगा। थैंक यू सो मच मैडम दाम छोड़ा वीडियो कैचअप को ये वीडियो थैंक यू सो मच तो यहाँ पर बहुत काम चल रहा है ये यहाँ पर भी बहुत काम चल रहा है मैं भी इतना सारा नाम लिखा था मेरा रजिस्टर पर क्योंकि सेलेक्ट नहीं और सेलेक्ट नहीं करता मैं भी नहीं जानता तो कुछ करो भाई तो यहाँ पर सीधा जाके थोड़ा अभी देख रहा मेरा रजिस्टर पर and show you many kind of activities which they have fixed in that place. See here, see job opportunities area available. See यहाँ पर मैन्युफैक्चर और ये देखियो जर्सी मैंने बोले बोम सा यो क्या नहीं बोके पंचायत बोके सटोर ओके बो सब हमको भी कहीं है बरो के मजा माउन हाला माने बोले ना निजर बनाइम दे माब्रे के बनाइम बोके निजर बनाइम के बोके माफी मणिपुरी ड्रेस है ना कौके हम सागे खेती भी बोले নিজের বানাইছে আচ্ছা এটা কেমনে প্রাইস কেমন বেচে একটা আচ্ছা থ্যাংক ইউ হে মামি ধন্যবাদ Okay guys, you can see here so many and here bagara there which they made handmade guys handmade और यहाँ पर भी कुछ काम चल रहा है इतना काम चल रहा है यहाँ पर guys ये देखो guys you can see স্কিল ব্যাচে সার্টিফিকেট পাবে আমি একে একে নাম বলছি মঞ্চে আসার জন্য थोड़ा मेरा খুশি লারিয়াকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকট্রিশিয়ান লালজুরি कुछ बोलो मेरा ब्लॉग पर मेरा वीडियो पर अंकल क्या क्या काम चल रहा है यहाँ पर मतलब ये हम लोग तो एक्चुअली एसएनसी से है हाँ हाँ हम लोगों का बहुत सारा মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি প্রশান্ত চাকমা আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের মঞ্চের মাননীয় উদ্বোধক শ্রীমতী শান্তনা চাকমা মহোদয়াকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব সার্টিফিকেট খুশিলার ইয়াং এর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য और फूड का भी है প্রশান্ত চাকমা মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ তাপস সরকার মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি তাপস সরকার ये चल रहा है মধু মঙ্গল চাকমা মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি आउट ऑफ त्रिपुरा है ना অজেন কুমার রিয়া आउट ऑफ त्रिपुरा মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি রেনুকা রিয়া होता है ना आपका সবাইকে অনুরোধ করব একটু জোরে ছন্দবদ্ধ করতালি দিয়ে উৎসাহিত প্রদান করার জন্য খুশি है মন্ত্রী মহোদয়ের হাত ধরে আমাদের লালজুরি আরডি ব্লক এবং পেচারতলা আরডি ব্লক बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर আমাদের লালজুরি আরডি ব্লকের বিএসসি চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত ये देखो गाइस ये देखो অজন্ত কুমার চৌধুরী মহোদয় ये देखो এবারে मेरा ब्लॉग पर एंड तक में देखना रहना गाइस क्योंकि मेरा
तुम्हारा के लिए, इसलिए मैं भी রেণুকা রিয়াং, লালজুড়ি আরডি ব্লক। एंड तक भी देखना रहना गाइस, ओके। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর স্কিল ডেভেলপমেন্টের মহোদয় স্যার সার্টিফিকেট তুলে দিলেন। ধন্যবাদ। মান্যবর অতিথিবর্গদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব আসন গ্রহণ করার জন্য। এবারে বক্তব্য রাখবেন আমাদের এই অনুষ্ঠান মঞ্চের মুখ্য